Hi everyone. OPSC notification for the Odisha Civil Services Examination 2024 notification आसी जाइछि. Advertisement for the Odisha Civil Service Examination पे आसी जाइछि. जोथिरे total post रहिछि 400. ना जदि आमे देखिबा the total post is 400. The group A will be रहिबा आपनकर base and Odisha Finance Services. And rest will be the group B, like the Odisha Cooperatives, Revenue, Odisha Cooperative Auditing, Tax and Accounting, OTAS, right? So here would be the total number of posts. If you see, go through that the notification, that the notification says it's been like 400 seat is been allocated, out of which 30 is OAS. So आपनकर A जदि हम देखिबा आपनकर A grade रो जदि हम देखिबा 30 is coming this one and this one. That means total upare 76. So total is what? Okay, ba 76 is a group A. Group A is 76 रहिबो. जोथरे की waste रहिबो 30 and finance रहिबो 46. Out of which women's मानको पाइन जदि हम देखिबा reserved and unreserved. The SCBC रे देखो गोटिए ही post and women does not have. So women ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ SCBC ରେ ଦେଖିବା କିଛି ନାହିଁ. Unreserved ପାଇଁ 6ଟା ଅଛି ଯୋଉଥିରେ women's ପାଇଁ 2ଟା. ସେମିତି ଆମେ ଟୋଟାଲ SC ରେ ଯଦି ଦେଖିବା 2ଟା ଅଛି, ST ରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ 3ଟି. So this is the post ଏଥର ବହୁତ ହି କମ ଅଛି. Expected କରାଯାଉଥିଲା କି 400 ଆସୁ. କାରଣ last 3 to 4 years they have been maintaining the decorum ଆମେ କହିବା of getting at least 400 seats ଆମେ କହିବା. But suddenly last year ଆପଣ ଯେତେବେଳେ 700 around ବା approximately seats ଦଉଛନ୍ତି and this year you are coming to 200. This is highly anomalies. तो एते fluctuation हवा କଥା नुह. मोर गोटिए कहवा कथा कि जदि आपण लास्ट ईयर एते पोस्ट कहीं बाहर कले एथरो एते कहीं कम. बेटर आपण लास्ट ईयर 500 रखी थांते और सेटा को ताले में गोटे मिडिल पाथ हेई पारि थांते. तो रादर एमती ना कि गोटे वर्ष 700 गोटे वर्ष 200 गोटे वर्ष 100 गोटे वर्ष 500 एमती न करी गोटे आमे यूपीएससी भलिया गोटे कोन पैरिटी को मेंटेन करा. देन जदि आमे देखिबा फाइनेंस रे सेमती देखिबो इन केस ऑफ व्हाट that would be your SCVC, that would be 4, and AC is 5, 8 is your ST. So ST मानको पाई कोठी ना कोठी हमें कहबा there is increased in AC and ST रे increase है OBC down and obviously this one as well. तो ये हमको ऑन रिजर्व देखा. तो लाइकवाइज ओटास रे जदि हम देखे ओडिसा टैक्स एंड अकाउंटिंग that will be like the 15 जदि हम देखिबा 15 for the unreserved and OBC ପାଇଁ 5, SC ପାଇଁ 8, 10 होची ST. तो एक्चुअली जो माने SC ST बैकग्राउंड रो अपन माने आसुंती तो इसे आई वुड से ये ह्यूज अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द सेक्शन अपन मानको ପାଇଁ so that you can lead from the front करि परिबे and समस्ते ठीक से फॉर्म पकेबे ताकि अपन फॉर्म जेमती रिजेक्ट न हो जाए. तो ओडिशा कोऑपरेटिव ऑडिटिंग रे जदि हम देखिबा तो टोटल पोस्ट हम देखिबा केते होची 5 सेथु अनरिजर्व 2 SCBC नाही and only one seat for the SC and ST, right? That will be there. Then Odisha cooperative रे जदि हम देखिबा तो टोटल सीट इज 14. जनरल पाई बा अनरिजर्व्ड पाई जदि हम देखिबा 0. OBC होची ओडिशा कोऑपरेटिव्स रे 3 and 5. Then Odisha revenue जदि हम देखिबा ORS जदि हम देखिबा 43 total, unreserved रहिछि 19 and we will comes to 19 पर जदि हम देखिबा then SCBC रे जदि हम देखिबा 3, 6 SC ST होछि 9. तो कोठी ना कोठी पोस्ट और टोटल रहइबो तमे देखि परिबो. तो टोटल सीट इज 200. आउट ऑफ 200 जदि हम देखबा 70 इज ऑन रिजर्व्ड, 35 this one. तले डिवीजन केमती हेछि 200, unreserved 70, SCBC 35, SC 45, 50. The second highest and among the reserved category जदि हम देखबा highest 50 is been goes and that has gone to ST. तो कोठी ना कोठी PW पाई रहिछि पोस्ट आर 15 पोस्ट आर रिजर्व फॉर द PW कैटेगरी 1 कैटेगरी देन 6 पाई रहिछि कैटेगरी 3 पाई रहिछि ए सब टोटल सिस्ट रहिछि. पुनी एक्स सर्विसमैन ये समस्त मई रहिछि.
important date जदि आम कहबा कि केबे फॉर्म फिलअप स्टार्ट हबो कोन हबो फॉर्म फिलअप स्टार्ट्स द 10th of January ends on 10th of February तो 1 month आपन पाखे लगभग रहिबो 10/2 is the last date closing date for submission of register of online application for Odisha Civil Service Preliminary Examination 2024 Group A and Group B तो ये रहिबो नोटिफिकेशन जोटा कि रहिला आपन मन पई जो ମାନଙ୍କର ରିଜର୍ଭେସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ସ वगैरह ନାହିଁ ବା ପୁରୁଣା ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ ରିନ୍ୟୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଠିକ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ଯାହା ଅଛି ଡକୁମେଣ୍ଟସ ତାକୁ ରେଡି କରିକି ରଖନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ବହୁତ ଟାଇମରେ ଏମିତି ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ ଲାଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କନସିୟସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦୋଜ ଆର୍ ସିରିୟସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଜଲ୍ଦି ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ କରନ୍ତୁ ତାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ଶୋଜ ୟୋର what कि हाँ seriousness so this would be all about the notification of the OCS Amikaba examination 2024 by notification wish you all the best thank you everyone